Okay, so previously, masa kelas amali tadi, we have already discussed tutorial untuk yang mana ni? Sampai mana tadi saya pun dah lupa dah. Ni lah face to face first hour kan? Okay, jadi kalau awak nampak kat sini, if you are not you still tak faham lagi. Maksudnya how to choose anode cathode, how to calculate the standard cell potential, okay, how to write the half equation at the anode and cathode, sampailah nak tuliskan overall equation pun masalah. Nanti you akan ada masalah yang besar lah untuk 3.2 and 3.3. Jadi kalau you nampak pelajaran kita ni makin susah, so memang kena bersedia daripada awal, kena cover daripada awal. Okay, so now let's refer to this question. Okay, so first hour face to face. Okay, alright. Okay, so you have this balanced overall equations. Alright, we have a chemical reaction for a galvanic cell and given to you at the end of the equation the E naught value. Okay, so I want to ask you, E naught here represent apa benda ni sebenarnya? E naught yang diberikan dia dalam soalan tu dia represent apa? Sebab dia tulis E naught je. E naught ni macam-macam kan? Kalau lah diberi chemical equation macam ni and then at the end of the equation given to you the E naught value with value positive, for example positive 1.89 volt. Okay, apa maksud E naught di hujung ini? Kalau you baca soalan tu semua and then dia kata the standard reduction potential bagi cobalt ion is negative 0.28 volt. Calculate the standard reduction potential for the change of selenium 4 plus to selenium 3 plus. So ini kena faham dulu apa benda tu. E naught cell. E naught cell. Alright, good. So this one is E naught cell. Okay. Alright. Okay. So now the question is calculate, kira the standard reduction potential for the change of selenium 4 plus to selenium 3 plus. Maksudnya sekarang soalan suruh awak kira the standard reduction potential bagi selenium daripada selenium 4 plus kepada selenium 3 plus. Ini adalah contoh yang kita dah bincangkan tadi. So when given to you a balanced chemical equation ataupun overall cell equation, so maksudnya sekarang kita nak menjawab soalan ini, maksudnya nak pilih anode cathode tu sekarang kita tak boleh tengok pada nilai. Kalau you nak tengok nilai pun tak cukup maklumat sebab kita kena cari standard reduction potential species yang satu lagi. Dan given to you in the question the standard reduction potential okay for cobalt ion. Okay, cobalt ion. Yang ni dia bagi. Tapi untuk yang selenium 4 plus tu dia tak bagi. Itu yang kita kena kira. So that's why anode and cathode kat sini kita kena refer kepada balance equation itu. Okay, so now if you refer to the balance chemical equation, okay, the process conversion of selenium 4 plus to selenium 3 plus, ini proses apa? This process represent the oxidation or reduction? Oxidation or reduction? Macam mana nak tahu? Kena tahu oxidation number positive 4 reduced to positive 3. Berkurang. So this one is? Reduction. Yes, reduction. And for conversion of cobalt metal to cobalt ion, you can see the oxidation number from 0 to positive 2. It shows that the oxidation number increases. So it is oxidation reaction. Okay, so apa yang kita perlu tahu disebabkan since we are going to determine the standard reduction potential of selenium kat sini. Jadi maksudnya since we have the E naught cell, so generally E naught cell okay, equals to E naught cathode minus E naught anode. Tapi saya dah ajar tadi, kita kena biasakan tulis dalam bentuk notation seperti ini. So kalau you tengok oxidation berlaku di anode, reduction masih berlaku di cathode. Jadi kita nak gantikan dengan sebutan apa ni, notation yang mana? So cathode kita ni tadi maksudnya kalau you tengok cathode prosesnya reduction. So kita akan gunakan simbol yang inilah. So maksudnya standard reduction potential for selenium 4 plus. Okay.
minus the standard reduction potential value for cobalt ion. Okay, so we have the E naught cell given is positive 1.89 volt. Okay, this one is unknown where we are going to determine. Okay, and then gantikan yang sebelah ni, this one is minus, kena ada minus lagi 0.28 volt. Therefore, the standard reduction potential of selenium 4 plus is equals to, okay, yang belum kira sekarang. And then give the answer. Siapa dah dapat tolong respon. Boleh bagi jawapan. Dah dapat? Positive 1.61 volt. Positive 1.61 volt. Okay, alright, good. So insist unit dan juga dia punya sign tu. Okay, biasakan. Alright, jangan kata perlu ke. So bila kita belajar, especially yang melibatkan elektro ni, biasanya kena ada lah dekat situ. Okay, so you dah nampak beberapa contoh soalan. Soalan boleh bagi overall cell equation, and then dia suruh cari macam-macam pun boleh. Okay, ataupun daripada overall cell equation tu dia suruh cari oxidizing agent pun boleh, reducing agent pun boleh. Kena banyakkan buat latihan. So kalau saya beri soalan kena buat. Okay, so now let's continue with the next question. Tak silap saya soalan number 3. Okay, alright. So this one is the question. Okay, based on the cell notation below. Right, so given to you the cell notation. Nampak cell notation. Okay, so bila dia bagi cell notation macam ni pun kita kena faham apa yang diwakili. Okay, in the cell notation. Okay, you tengok silver metal solid ataupun silver solid tu represent apa benda. M solid apa benda. And then this one, ni pun tadi kita dah bincangkan, E note here is E note cell. Okay, so this one is E note cell. Okay, the question, okay, there are 3 questions where you have to show a balanced equation for the spontaneous reaction in the cell. If you refer to the E naught cell value, it is clear that the E naught cell is positive, greater than 0. Betul lah, dia tu spontaneous. So soalan tu tambah lagi, show a balanced equation for the spontaneous reaction in the cell. So kita kena faham lah, memang confirm dia dah spontaneous kat situ. And now, since you are going to show ni, maksudnya you have to write. You have to write a balanced equation for the spontaneous reaction. Maksudnya write apa? You kena write overall cell equation. Persamaan keseluruhan yang seimbang. But if given to you cell notation, okay, before you can transfer the cell notation into a balanced chemical equation ataupun overall cell equation, it is better to transfer the cell notation into half cell equation. Apa maksud half cell equation? Maksudnya persamaan setengah, bahasa Melayunya. At anode, okay, where anode is negative electrode, and what process occur? It is oxidation. Dan pindahkan dulu dalam bentuk half cell equation at the cathode, where cathode is positive terminal or positive electrode, and the process that will occur at the cathode is reduction. Okay, so kita pindahkan dulu. Jadi, bila kita diberi cell notation, kena pula pandai faham dan bacalah maksudnya setiap proses ataupun apa yang diwakili. So, di hujung, at the left side, paling hujung sekali ni, ini represent apa? Silver metal represent apa kelas? Anode. Yes, it is anode. M metal represent the? Cathode. Yes, cathode. Okay, sekejap. Okay, the cathode, right? Okay, and then the anode electrode is immersed in the electrolyte solution that contains silver ion. Jadi kena ingat, kita kena bayangkan soalan ni tak suruh lukis, tapi daripada cell notation kita boleh imagine, kita boleh visualize sepatutnya macam mana cell tu. And then ada kat sini salt bridge, double slash kat situ adalah salt bridge, and then di satu container lain ataupun beaker satu lagi, we have cathode M metal immersed in electrolyte solution that contains M3 plus ion solution. Okay, jadinya sekarang kita tahu proses di anode tu adalah oxidation. So, what happened? Silver metal, okay, undergoes oxidation.
Okay, macam mana? By removing 1 mole of electron and form silver ion aqueous. Mesti ada semua tu, phase dan proses tu mesti betul. Maksud saya proses tu mesti betul tu apa? Elektron tu nak letak sebelah mana? Tu mesti betul. Okay. And then at the cathode, what happened? Okay, M3 plus. Sebab dalam container, dalam beaker dekat cathode tu ada electrolyte yang mengandungi M3 plus ion. So M3 plus ion, okay, because kalau you faham, electron remove from the anode will move through the wire and then dia akan masuk ataupun berpindah ke cathode. Tapi yang akan terima tu nanti adalah M3 plus, dia akan accept electron, okay, untuk nak bentuk M solid ni. Jadi, dia kena 3 mole elektron kat sini. Okay, so to get the overall equation, you have to make sure that the number of moles of electrons are equalized. Maksudnya adalah sama. Jadi dekat sini adalah 3 mole. So you kena tandakan satu-satu. Okay, maksudnya tandakan satu-satu awak punya jawapan tu. So dekat sini 3 mole of electron. Okay, you tengok kat sini keseluruhan mesti betul dengan phase dia. Okay, and then this one pun mesti betul dengan dia punya face. Okay, lepas tu baru you nampak, you boleh cancel out kat sini. And write the overall equation where, okay, sorry, ni 3, maksudnya kat sini 3 kan? Ni 3. Okay, so now we have 3 mole of silver metal. Okay, reacts with M3 plus aqueous, converted to 3 mole of silver ion and M solid deposited. Lagi M solid akan terhasil lah di cathode. Okay, and then you tengok equation awak ni pastikan betul. Sebab soalan nak yang ini sebenarnya. Tapi in order to get the final answer for A, write the overall equation. Okay, you have to write the half cell equation at the anode and cathode. Is there any question? Ada soalan untuk soalan A? Tak ada, madam. Okay, so kalau tak ada, kita pergi pada soalan B. Okay, soalan B, okay. Determine the oxidizing agent. Okay, determine the oxidizing agent. Okay, so saya guna sebelah sini lah. Tak habis lagi ya, kejap. Okay, determine the oxidizing agent daripada sel ini. Oxidizing agent yang ada dalam sel inilah. Okay, saya kecilkan sikit Okay, jadi kena faham apa yang dikatakan oxidizing agent, apa yang dikatakan reducing agent. Istilah-istilah itu you kena faham. Okay, kalau ditanyalah oxidizing agent, okay, oxidizing agent tu adalah spesies yang menggalakkan bahan lain untuk mengalami oxidation. Tetapi dirinya sendiri mengalami reduction. Maksudnya dia oksidasi bahan lain tetapi dia hanya menggalakkan saja bahan lain tu untuk mengalami oxidation tetapi dirinya sendiri mengalami reduction. So based on my statement daripada pemahaman kita yang kita belajar sebelum ni, okay, choose your answer. Siapakah daripada soalan A ni, siapakah oxidizing agent? Which species undergoes reduction? Senang cerita macam tu lah. Ion M3 positive. Okay, so seorang kata ion M3 positive, M3 plus aqueous. Okay, ada jawapan lain? Kalau pelajar tu jawab M solid, M metal. So actually this one is wrong. Yang betul ini. Sebab yang mengalami reduction, kalau you tengok pada half cell equation kita ni, yang mengalami reduction ni M3 plus. Dia accept 3 mole of electron and reduce to M solid. So dia ni, kenapa dia katakan M3 plus tu adalah oxidizing agent? Dia menggalakkan silver metal undergoes oxidation jadi Ag+, tetapi dirinya sendiri mengalami reduction. So jawapan yang betul adalah M3+. Okay, jangan salah kat situ. Okay, it is better kalau you letak sekali dia punya face. Letak sekali dia punya fasa tu lah. Okay, so now let's move to question C. Soalan ni masih senang lagi lah sebab soalan asas kan. Okay, question C. Okay, you have to calculate the standard reduction potential of M. Dia kata calculate, kalau you baca kat sini calculate simbol tu E node M3 plus / M tu kita sebut dia standard reduction potential of M. Okay, so now
if you refer to the question, given to you the E not cell. E not cell dah diberikan dah kat sini. E not cell dah ada. Okay, and then di bawah, at the end ataupun di bawah soalan tu ada standard reduction potential of silver. Okay, dan kita dah pilih siapa anode cathode kita tadi. Jadi kita bolehlah jawab soalan tu. So basically you have to write down the general equation. E not cell equals to E not anode minus, terbalik. Nak tulis cathode. E not cathode minus E not anode. Okay, macam tadi saya dah ajar, gantikan dengan notation yang betul. So cathode kita adalah M metal, tetapi kita nak tulis reduction potential dia E not, kat sini lah M3 plus. Sebab tu saya kata kena biasakan. Soalan tiba-tiba tulis macam tu. Calculate the standard reduction potential of M3 plus M. Okay, minus E not silver. Standard reduction potential of silver. Okay, masukkan nilai. This one is positive 1.00 volt. Okay, this one is unknown. Okay. And this one silver adalah positive 0.80 volt. Therefore, the final answer for standard reduction potential of M. Okay, dah kira dapat berapa jawapan? Positive 1.8 volt. Okay, good. Positive 1.8 volt. Okay. Alright. Jadi, itu apa yang saya cakap sebelum ni, you dah mula nampak dekat soalan ni. Oh, maksudnya betul lah madam kata kena ni, penggantian dekat sini ni, kena biasakan dengan penulisan macam ni. Sebab tiba-tiba je soalan tulis dalam soalan tu macam tu. So, kalau kita tak biasakan, mungkin pelajar tak faham lah apa benda tiba-tiba ni kan. So dalam formula ni kita kena biasakan menulis dengan yang betul lah, notation yang betul. Okay, setakat ini ada soalan. Is there any question yang you nak tanya? Ada? Tak ada Okay, so kalau tak ada, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, soalannya dekat atas tu. Predict whether iron 3 plus ion can oxidize I minus ataupun either ion to iodine under standard state condition. Okay, dia suruh ramalkan. Adakah iron 3 plus boleh tak mengoksidakan oxidize I minus untuk jadi iodine? Okay, so kalau you tengok pada ayat tu, sebab ayat ni you kena faham, maksud soalan tu you kena faham. Can oxidize, maksudnya dia ni boleh tak jadi oxidizing agent untuk oxidize I minus untuk jadi I2 ataupun iodide jadi iodine. Jadi cara yang paling mudah adalah kita cari dekat dalam table ni the standard reduction potential value. Okay, tapi sebelum cari tu kita ulang kaji sikit. Kalau dia nak jadi better ataupun stronger lah, better ataupun stronger saya tulis kat sini stronger. Sekejap tebal sangat pula pen saya ni. Stronger. Okay, oxidizing agent. Tadi kita dah belajar. Kan? Okay, kita nak pilih standard reduction potential yang more macam mana? More positive or more negative? Kalau tak ingat tadi kita dah more negative. Betul. Ni tadi. Kalau positive, kita nak, itulah baru nak ni cakap more positif kan. Kalau oxidizing agent kita akan tengok yang more positif. Okey, jadi sekarang soalan ni dia tak beri awak nilai, you yang kena cari nilai tu. You kena cari nilai itulah daripada table. Alright. Okay, so we have to choose the standard reduction potential yang more positif. Okay, sekejap. Okay, more positif. Okay, so sekarang dengan merujuk table standard reduction potential value ni, okay, kita cari dulu sebab dia kata iron 3 plus. Okay, iron 3 plus kalau kita tengok kat sini kita tengok dari bawah, kita jumpa iron 2 plus jadi iron. Saya ambil sebahagian bawah, sebahagian je ni yang berkaitan. Lepas tu iron 3 plus ada kat sini. Okay, sekejap saya conteng. Yang ini ada iron 3 plus. Okey, satu lagi. Oxidizing agent kita tengok persamaan sebelah kiri ke sebelah kanan? Tadi kan ada. Sebab you nak cari ni, nak cari tu dekat sebelah mana kan?
Kat mana? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Left. Left, on the left side of the equation, betul? Nampak left. Sebab itu saya crop standard reduction potential tu sebab nak ajar you baca. Jadi sekarang untuk iron 3 plus tu you nak cari yang mana? Yang inilah. Ni iron 3 plus. Okey, berapa nilai dia? Positif 0.77. Okey, mana pula ni tadi? Sekejap. Okey, saya tulis kat sini. The reduction, reduction potential value bagi iron 3 plus. Okay, kalau you tengok dekat sini sekejap. Tadi dia jadi iron 2 plus. Okay, betul. Siapa ada table tu boleh tengok lah. Okay, iron 2 plus adalah positif 0.77 volt. Okay, now kita nak tengok satu lagi, iodide. Okay, kita compare dengan iodide. Okay, jadi kalau kita nak tengok iodide, tengok dekat table ni, cari iodine, iodide. Okay, iodide memang sebelah kiri. Sebelah kanan ni. Sebab sekarang ni yang penting kita tengok nilai dulu. Jadi sekarang saya nak tulis nilai standard reduction potential bagi iodine tu. Iodine boleh tak boleh tak iodide oxidize jadi iodine, tapi dekat persamaan ini adalah dalam bentuk reduction. So memang dekat sini kalau you tengok iodine yang sebelah kiri, iodide sebelah kanan. Okey, tapi nilai standard reduction potential ini 0.53 ni adalah untuk iodine, I2. Okey, jadi sekarang saya tulis dulu kat sini. Okey. Sebab saya tak nak ajar ada satu rule tu. Kita dalam nota pun tak tulis. Jadi saya tulis yang ni lah. Iodide okey. Apa tadi nilai dia? Positif 0.53. Ni, this one. Positif 0.53 volt. Okey. Jadi kita baru belajar ni tadi. Kalau sesuatu bahan itu ataupun species itu dia nak oxidize bahan lain, dia mesti mempunyai nilai standard reduction potential value yang more positif. So soalan tu dia kata predict whether the iron 3 plus boleh tak oxidize iodine, I minus jadi iodine. So kita dah ada dua nilai ni. Jadi rasa-rasa awak apa jawapan awak ni? Apa jawapannya yang sepatutnya? Boleh tak dia oxidize? Boleh. Boleh. Kenapa? Reasonnya kenapa Dania? Sebab dia lagi more positif. Because the standard reduction potential value of iron 3 plus is more positive compared to iodine. Jadi jawapannya cara nak tulis jawapan pula. Okay. Iron 3 plus, you nak jawab yes dulu pun boleh, tak ada masalah. Iron 3 plus can oxidize, okay, I minus to iodine. Okay, biasanya you kata can oxidize ni dah dapat jawapan, dapat markah dah kat situ. Because you have to give reason. Because the standard reduction potential bagi iron tu, iron 3 plus is more positive. Jadi kalau katalah soalan minta reason pula, inilah dia, reason dia. So itu je. Mungkin kalau you tengok mana-mana reference ada satu lagi cara, dia kira inert cell. Kalau inert cell tu positif, greater than 0, maksudnya spontaneous, maksudnya boleh. Tapi saya nak you belajar gunakan ni, kita predict menggunakan nilai. Sebab kita nak pilih which one is better oxidizing agent. So kita kena pilih berdasarkan nilai. Kalau you nak kira inert cell pun boleh, cuma you kena kira lah inert cell tu pula. So you tak nampak pula macam mana yang dikatakan better ataupun stronger oxidizing agent. So this one adalah salah satu cara yang saya rasa paling mudah untuk you jawab lah. Kalau ditanya reducing agent pun macam tu juga. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada, madam. Okay. So saya memang laju, tak apa. Saya tahu kadang-kadang pelajar tak buat sampai soalan yang saya nak bincang. Tak apa, tak ada masalah. Tapi you kena faham kenapa saya laju. Sebab untuk pelajar juga untuk pelajar. Tapi saya tak adalah laju sangat pun. Slow-slow juga ni. Okay. So kalau tak buat lagi soalan ni, tak apa. Kita buat sama-sama. Boleh? Boleh ni MD13? Boleh, madam. Alright. Boleh, madam. Okay, so now refer to this question. Nampak Dia bagi macam ni pula. The standard electrode potentials are given.
Jadi kalau you tengok kita ada dua equation ini, actually ni adalah equation yang daripada standard reduction potential table tu. Dia keluarkan macam ni. Okay, so the question ada lah sebab banyak soalan kan. Okay, so kalau you tengok kat sini, the first question is write an equation. Okay, write an equation for the spontaneous reaction. Okay, dia suruh awak tulis equation for the spontaneous reaction. So, kena fahamkan dengan jelas lah, maksudnya fahamkan betul-betul soalan tu, dia nak apa sebenarnya. Okay, bila dia kata write an equation for the spontaneous equation ataupun reaction, ini maksudnya dia nak overall. Okay, overall equation. Okay, tapi kita punya masalah kat sini adalah we only know the standard reduction potential value for the electrodes that will be used. Apa elektrodnya? Kita nak guna nickel solid, kita nak guna tin ataupun stannum solid. Tapi sekarang kita nak dapatkan overall cell equation, of course kita kena pilih siapa anode and cathode. Okay, for question A, okay, question A ni, saya tulis dulu kat sini. Okay, tapi sekarang ni kita buat kerja sikit. Okay, we have the standard reduction potential bagi electrodes. Elektrod apa yang kita ada ni? Nickel. Okay, cara tulisnya nickel, ni mesti dalam bentuk reduction. For nickel adalah negative 0.250 volt. Okay, and the standard reduction potential value for tin. Okay, tin kat situ adalah tin 2. Okay, alright, is negative 0.136 volt. Okay, sekarang kita nak pilih siapa dulu, siapa anode, siapa cathode. Anode is negative electrode and cathode is a positive electrode. Okay, based on these values, boleh tak suggest siapa anode? Ionical. Ionical. Are you sure ionical? Electrode, Nickel. electrode. Nickel Yes, solid. nickel solid sebab electrode kan, nickel solid. And the cathode goes to? Cathode. Electrode, saya tanya electrode. Solid. Sebab saya baru cakap, saya baru nak anode dengan cathode, saya belum nak half cell equation. Kita pilih dulu siapa anode, siapa cathode kan. Nanti baru kita nak tulis overall equation, baru kita buat half cell equation di anode and cathode. So bila you dah tahu yang ini, okay, barulah kita boleh tulis kat sini. Memang jawapannya adalah overall equation, tapi kita kena buat kerja ni dulu. Okay, anode is negative which is oxidation process occur. Okay, so di anode apa yang berlaku? Nickel electrode undergoes oxidation and form nickel ion. So there are 2 moles of electron removed. Okay, at the cathode which is the positive terminal. Okay, positive terminal. And what process occur? It is reduction. Okay, dekat sini barulah tin ion sebab dalam beaker, container dekat cathode tu dia ada tin electrolyte yang mengandungi tin ion. That's why asas untuk how the cell beroperasi tu kita faham. Okay, accept 2 mole of electrons tu tadi and reduce to tin solid. Okay. But still tak menjawab lagi soalan because we are going to write down the overall equation. Pastikan number of moles of electron tu equalize, disamakan. Jadi nampak kat sini dah sama lah. Okay, potong. Okay, so overall equation adalah yang ini sebenarnya soalan nak. Jadi jangan tanya saya markah berapa sebab markah ni kadang-kadang dia combine A, B, C, D, E tu contohlah 7 markah ataupun 10 markah. Jadi dia ada pecahan-pecahan dia. Okay, so we have here nickel, sekejap. Dia tengah save. Nickel solid reacts with tin ion. Okay, pastikan betul. And then we have nickel ion aqueous and tin solid. Okay, so you check you punya jawapan, pastikan kedua-dua half cell equation ini betul including the phases, fasa dia, and overall cell equation balance dan juga phase dia betul. Tersalah tulis charge itu pun kira salah, maksudnya species yang tak ada kaitan dengan cell tu, you masukkan dalam equation tu memang salah lah. Okay.
Right, that is for question A. Okay, so kalau ada masalah nanti boleh tanya ataupun boleh tanyalah, boleh interaksi cakap, tanya madam nak tanya. Okay, write the cell notation. Okay, in order to write the cell notation, actually that's why soalan A tu dia tanya awak dulu, soalan A tu dia tanya overall equation. Sebab bila kita nak buat overall, cell notation, kita kena merujuk kepada overall cell equation. Okay, jadinya sekarang kat sini untuk soalan B. Cara nak tulis cell notation pun mesti betul. Di paling hujung at the left side, notation itu adalah anode kita. So that's why tadi kita pilih anode is nickel. Okay, solid. Okay, nickel solid. And then the nickel electrode is immersed in the electrolyte that contain nickel 2+ ion. So they have different phase, different fasa lah kan. Maksudnya satu solid, satu lagi adalah aqueous. So that's why kita ada phase boundary kat sini. Right? Okay, and then continue followed by nickel ion aqueous. Okay, dalam soalan ini dia tak sebut concentration tu dekat atas tu, sekejap saya baca. Okay. Sebab soalan C tu, patutnya soalan ni boleh ditambah baik ni. Sebab soalan C tu dia tanya E0 cell kan. So that's why kat sini concentration ni adalah at standard condition 1.0 molar. Okay. Sebab dia ada mention dekat C tu. Patutnya kena tambahlah dekat soalan tu. Mungkin sesi akan datang kita akan tambah. Okay, and then followed by salt bridge. Okay, salt bridge. Lepas salt bridge, you bayangkan dia jumpa electrolyte. Electrolyte dulu. Electrolyte dekat cathode. Apa dia? Tin ion. Okay, sama juga kes yang ni. Sel ini beroperasi pada standard condition aqueous, 1.0 molar. And then ada electrode that immersed in the electrolyte. So phase boundary kena tunjuk. And then here is tin solid. Okay, so semua mesti betul. Okay, sebab soalan ni dia tak mention kat atas, tapi kalau kita tengok biologic, soalan C tu dia tanya E0 cell. Soalan D pula dia tanya E cell. Jadi biologic kat situ nampaklah soalan A and B tu actually the cell runs at standard condition. Okay, so now we are going to determine the E-node cell for this cell. Maksudnya the cell runs at standard condition. Jadi kita nak kira E-node cell. Okay, saya sambung je kat bawah ni. Okay. So for C, question C, E-node cell by using the formula. Okay, E-node cell. Jangan malas nak tulis formula, equals to E-node cathode minus E-node anode. And then substitute by using the correct notation for standard reduction potential. So the cathode is tin. So standard reduction potential of tin, okay, minus standard reduction potential of nickel electrode. Okay, tunjukkan penggantian dia saya tak nampak kat sini. Okay, untuk tin tu negatif 0.136 kan? Madam. Okay, sebab dia kat atas saya malas nak turunkan. Okay, minus untuk nickel, it is negative 0.250 volt. Okay, so what is the answer for E-node cell? Positive 0.114 volt. Okay, good. Positive 0.114 volt. Okay. Unit pula tak ada. Volt. Jadi masih betul lah. Dia biasanya kecuaian pelajar ni dekat sini ni. Yang negatif-negatif ni, yang dekat tengah ni. So kan saya dah ajar, kalau kita guna formula ni dah tak payah nak tukar-tukar tanda. Masukkannya dalam formula. Okay. Alright, so settle with question C. Untuk question D macam tak muat, saya pergi muka surat baru lah. Okay, so ni pun tadi macam biasa formula atau penggantian. Okay, lepas tu final answer. Okay, mesti buat betul-betul lah, ikut teratur. Okay, next soalan yang ni, yang D tu. Okay, alright. So calculate the E cell at 25 degrees Celsius if the concentration of nickel ion is 0.01 molar and the concentration of tin ion is 1.0 molar. You nampak E cell.
Maksudnya we are going to use Nernst equation. So kalau you tengok kat sini concentration bagi electrolyte itu dah bukan lagi concentration at standard condition. Walaupun temperature tu 25 degree Celsius, tetapi concentration electrolyte itu dah bukan lagi 1.0 molar. So sel ini beroperasi pada non-standard condition. Okay, so now untuk if you are going to answer the question, you have to use the Nernst equation. Basically, Nernst equation saya tulis dulu kat sini lah. Nernst equation yang kita nak guna ni yang kita dah jadikan log. Okay, E cell equals to E node cell, okay, minus 0.0592 over N log Q. Okay, saya tak apa suka nak tulis log Q macam tu, tapi tak apalah, nota dah tulis. Cuma kena faham Q tu apa. Q tu adalah reaction quotient yang kita dah belajar dalam chapter 6 chemical equilibrium last semester. Basically Q itu adalah log, okay, concentration of product ataupun partial pressure of product. Maksudnya Q tu mengambil kira sebutan concentration ataupun partial pressure. Okay, power of X. Maksudnya kita kena refer kepada stoichiometrical coefficient divide by concentration of reactant ataupun partial pressure of reactant power of Y. So sekali lagi saya sebut kat sini log Q ini ini Q. Okay, dia mengambil kira concentration ataupun partial pressure. Especially kalau melibatkan SHE lah. Biasanya pelajar dia tak ambil kira. Lagi-lagi kalau pressure tu 1.0 atm. Dia ingat ignore. Sebenarnya tak ignore. Pressure kena dia ambil kira kat situ. Okay. So now, kalau you tengok sebutan terms log Q tu, pelajar tak boleh tulis macam ni je. You kena tunjukkan log Q tu sebutan dia apa dan apa. Jadi kalau kita ingat semula tadi ataupun saya tulis balik overall equation. Overall equation kita untuk soalan ini adalah tin. Bolehlah tak kisah mana-mana. Tin dulu pun boleh. Tin ion, okay, dengan nickel solid. Okay, react with nickel solid produces tin solid plus nickel ion. Okay, jadi terms for Q ataupun reaction quotient tu, you have to refer to the balanced chemical equation. Okay, kalau you tengok semula E cell kita dah, E not cell kita dah kira. Okay, daripada soalan C. Okay, E not cell kita dah kira tadi. N kat sini, okay, N represent apa ya? N? N represent apa? Number of electron. Number of mole of electron transferred from anode to cathode. Jadi sebab itulah kita kena buat dulu equation, half cell equation at anode and cathode. So kalau you tengok, okay, kalau you tengok dia punya number of mole of electron tu, kita kena samakan dulu. So that's why 2. N sama dengan 2 kat sini. Bukan 4. Dia kenapa? Kenapa? Syahidah. Tertekan. N bukan 4 kat sini. N equals to 2. Okay, sebab ramai pernah belajar juga tersilap kat situ. Jadi kita buat dulu, saya senaraikan dulu. Okay, tadi E not cell kita dah kira. E not cell tadi kita kira positif 1.114 volt. Itu maklumat yang kita ada. N, you tulis macam ni. Selain you ganti dalam equation, you tulis dulu. N equals to 2. Okay, kalau takut tersalah kat sini, okay, log Q tu apa? Q tu sama dengan apa? Okay, tengok produk yang ada concentration atau pressure. So in this case, concentration of product yang kita ambil kira nickel saja. Sebab satu lagi tu tin tu solid. So kat sini terms dia adalah apa? Nickel ion. Oleh kerana stoichiometrical coefficient dia 1, so kita fahamlah kat situ power of 1. Divide by, okay, tengok pula concentration of reactants. Okay, reactant yang ada concentration kat sini adalah tin ion sahaja. Jadi kat sini sebutannya adalah tin 2 plus. Itu kena betul. Okay, jadi barulah kita boleh masukkan dalam formula ini. Cuma you macam N tu kan. N tu you boleh terus ganti dalam equation ataupun you tulis macam ni. Tapi saya cadangkan you tulis dulu, lepas tu you ganti. So E cell, lepas tu tulis balik formula E not cell minus 0.0592 over 2 log, okay. Jangan terus ganti nilai. Kalau you tak tulis Q tu di mana-mana, you kena tulis dalam formula. Biasanya dia akan cari
dalam penandaan dia akan cari. Contohlah kalau pelajar tu dia tak tunjuk N tu dekat persamaan kan. Ada tak dia tulis macam ni? Okay, ada tak dia tulis ni? Di mana-mana dalam jawapan dia. So kalau ada, maksudnya dia punya equation ini betul. Tapi kalau pelajar tu tulis log concentration umum saja, produk bahagi reaktan, tak ada markah memang tak bagi markah sebab kita nak nak tengok pelajar tu boleh apply tak equation ni, Nernst equation tu. Okay, after that you continue substitute the values. So we have here positive 0.114 volt. Okay, minus 0.0592 over 2. Barulah kita gantikan dengan nilai concentration dia. So log nickel ion tadi adalah 0.01. Okay, molar, nak letak molar pun boleh, tak nak pun tak apa kat situ. Tapi letak lagi bagus. And then this one is 1.0 molar. Lepas tu selesaikan sahaja menggunakan matematik. Biasanya nilai inox cell kita tu dia bergantung nilai inox nilai E cell nilai E cell kita tu dia bergantung kepada faktor concentration kat sini. Okey, tak apa. Kira dulu, saya nak dengar berapa jawapan E cell. Adam. Ya? 0.1732. Positif kan? Positif. 0.173 volt. So this is the answer. Okay. Okay, dah dapat? Siapa yang tak dapat tu kira, pastikan betul ada unit, ada dia punya sign. Okay. Jadi ingat yang saya sebut tadi, you have to show the substitution all these terms. And sebutan log Q tu pun, mungkin kalau nak masukkan kat sini takut salah, kena tulis di mana-mana, pastikan pemeriksa boleh jumpa sebutan Q tu. Tapi kalau sebutan Q salah, walaupun awak tulis dekat sini, contoh you tak tulis dalam equation, you tulis Q tu di somewhere dalam jawapan. Tapi salah, memang tak dapat jawapan lah. Memang tak dapat markah sebab sebutan Q tu salah. Dia mesti betul. Mesti betul. Okey, ada lagi soalan untuk soalan ini? Ada? Tak ada, Tak ada, madam. madam. Okey, so kita pergi pada soalan E. Okey, soalan E, sekejap Okey, sekejap saya bawa soalan tu. Okay, this one. Okay, dia tanya ni je. What could be done to obtain a higher value E cell, a higher E cell value than that of D? Okay, dalam soalan D ni tadi, in question D kita dapat E cell yang kita kira tu adalah positif 0.173 volt. Sebab pelajar memang kena tahu. Student should be able to explain the effect that explain the factors that affect the E cell value. Memang dia boleh tanya. Okey, sekarang ni kita macam apa kita perlu buat untuk kita dapatkan nilai E cell yang lebih tinggi daripada positif 0.173 volt. Soalan tanya macam tu. Jadi apakah faktor yang mempengaruhi nilai E cell ini? So, kalau saya nak ajar pelajar, saya suruh you tengok dulu pada Nernst equation ni. Okay, yang paling ketara yang kita boleh adjust, yang kita boleh manipulate adalah concentration. Nampak concentration yang kita boleh manipulate kan? Sama ada you nak increase ke you nak decrease. Jadi sekarang kita nak bincangkan how to obtain higher E cell value higher than positif 0.173 volt. Saya nak nilai E cell lebih tinggi daripada positif 0.173 volt. Okey, kalau contohnya, kalau saya nak increase concentration siapa? Okey, saya tulis balik dia punya Nernst equation untuk sel ini. So, E cell equals to E not cell. Okey, tolak minus 0.0592N. Okey, N tu tahulah 2 kan. Yang penting saya nak rujuk kat sini. Log concentration of kita punya apa ni tadi? Produk adalah nickel.
Okay, divide by concentration of tin. Okay, jadi N ini dia N tu ada satu lagi faktor lah, tapi N tu dia tak adalah faktor yang direct. Sebenarnya saya boleh bagi tahu dulu, dia ada beberapa faktor. Yang pertama memang concentration. Okay, faktor concentration. Sama ada produk atau reactant. Okay, satu lagi adalah faktor, kalau kita nak increase E cell, kita kena increase inox cell juga. So nak pilih anode cathode tu pun ataupun nak dapatkan higher inox cell, kita kena pilih elektrod yang macam mana. Itu pun satu lagi faktor. Okey, kita tengok dulu faktor concentration. Okay, kalau saya nak dapatkan E cell value lebih tinggi daripada 0.173 volt. Okey, katakanlah saya nak increase concentration. Okey, saya nak increase concentration siapa? Supaya saya boleh dapat lebih tinggi daripada 0.173 volt ni. Dia kena try and error ataupun guna matematik je. Increasing the what? Secara umumnya kita boleh increase concentration of reactant. Reactant kita kat sini adalah tin. So kita boleh juga increase the concentration of tin ion. Maksudnya sekarang dalam soalan D tu tadi, tin ion kita 1.0 kan? 1.0 molar. Ni tin ion. Okay, dengan tidak mengubah nilai nikel ion, you boleh kira, you tukar tin ion punya concentration, you jadikanlah 1.2 ke, you akan dapat nilai E cell higher than positive 1.73 volt. Maksudnya kita boleh increase E cell, kita boleh increase the concentration of increasing the concentration of tin ion. Okay, kita boleh increase the concentration, tak ayat saya tu, increasing the concentration of the reactant which is tin ion. Okay. Okay. Nanti you boleh cuba, saya akan tanya dalam kelas akan datang. Okay, yang kedua, kalau saya nak dapatkan higher E cell lebih tinggi daripada 0.173 volt, saya boleh decrease the concentration. So, I'm going to decreasing, okay, the concentration of the product. So, produk kita kat sini adalah nickel ion. So be specific. Cuba jawab spesifik. So saya dah try tadi, saya cuba kira. Maksudnya kalau saya kurangkan concentration nickel ion dalam soalan C ni, concentration nickel ion adalah 0.01 molar kan. So kalau saya kurangkan lagi jadi 0.001, yang tin tu saya kekalkan je, dia akan dapat higher than this one. Saya akan dapat 0.2 something. So maksudnya faktor yang mempengaruhi kat sini adalah concentration. Okay, reactant or product. So macam mana you nak increase ke nak decrease, you kena pastikan you boleh explain kat sini. Okay, kemudian kalau you tengok persamaan yang atas ini, E cell is directly proportional to the temperature kan. So maksudnya kita nak dapatkan, kejap. Faktor temperature nanti dulu. Saya tak nak bincang faktor temperature dulu. Kita pergi faktor yang ni. Yang ketiga. Okay, yang ketiga adalah kalau kita nak dapatkan E cell yang lebih tinggi, we have to increase the E node cell. So kita akan increasing, okay, sekejap naik ke atas sikit increasing the E node cell. Okay, macam mana saya nak increasing the E node cell? Macam mana? Kita tahu kalau kita nak pilih anode, kita akan cari elektrod yang nilai standard reduction potential dia more negatif. Kalau cathode pula yang more positif. Jadi sekarang ni kita ada nickel dengan tin. So kalau saya nak increase E cell, saya boleh juga adjust dengan increase inox cell dengan menggunakan by using anode with with more negative reduction potential value. Jangan tak faham pula bila saya tulis reduction potential value tu. Nilai inode yang daripada table tu. So cathode pula kita kena pilih cathode
with more positive reduction potential value. Okay. Alright. Jadi saya highlight 3 dulu faktor. Okay. Kalau faktor temperature tu saya akan bincang pada kelas yang selepas inilah. Kelas second hour dan seterusnya. Okay. So nampak tak? Boleh Boleh kelas? Boleh, madam. Okey, jadi siapa yang terlepas tu nanti bila recorded meet tu dah siap saya akan paste je. Saya akan share dalam group. Tolong tengoklah especially pelajar yang on the way balik. Nak buat macam mana kalau saya bagi video pun tak tengok juga kan. Nanti tak berapa jelas. So dekat sini kurang-kurang saya buat meet, saya record. So pandai-pandailah yang tertinggal tu tengok. Okay, is there any question? Ada soalan lagi? Tak ada, madam. Okay. So lepas ni ada kelas lagi Ada madam kelas mat. Google Meet ke non face to face? Cikgu awak buat meet Sikit, tak pasti. tak pasti. Okey lah, tak apa. Sebab you nak ready untuk the next class, saya stop dulu kat sini. Apa-apa hal nanti saya update dalam group So kita jumpa lagi pada hari Selasa. Kuliah. Selasa tu kita ada kuliah kan pukul 9. Kita jumpa dalam kuliah dulu. Okay kelas, thank you. Thank you, madam. Alright. Thank you madam. Okay, madam. Okay.